Okay, final touches sa muang lechon pabo. Siyempre, dili magini malimpyog maayo na magi magagmay na mga balahibo-balahibo. Lagi ng butoro na ano ba. Yo mga higala, may buntag usab. So muna na atong final order sa atong lechon pabo or final presentation sa atong lechon pabo. Nata dre suka na free, blanched vegetables. So basta mao na gina ka plastada among lechon pabo. This is 5 kilos na order. Thank you po sa order, ma'am. Si ma'am nato na si Ma'am Yang. Regular customer na ginato na si ma'am. So nag-welcome yata nila ang ilahang baby today. Ma'am, thank you kayo ma'am. Gina-appeal mi ninyo sa inyong mga selebrasyon. So permente na gining lechon pabo ila ma'am no. Okay, ma'am, wala gyapon ni paglubad atong lechon pabo. Mo gyapon ka gwapa ug kalami. Salamat kayo. Wow. Okay, thank you. Delivery sa lechon pabo. Pero makonsensya man tas delivery boy oy. Injured. Okay, thank you. Sosyal sa lechon pabo, gikotse pa. Tama, wala pa nila bayad oy. Okay, thank you. Bye, I love you. Right.